Salam alaikum les bnat, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, كي دايرين لاباس عليكم. نقدم لكم واحد خبيزات. هو الخبز ديال البانيني عمرته بالدجاج وفرماج وخصيتهم في الفران. Voilà des petits pains à panini, enfin des petits pains pré-cuits en fait, fourrés et cuits au four. C'est très simple à faire, vous pouvez revisiter la recette avec tout vraiment ce que vous voulez. تقدروا تعمروا باش ما بغيتوا تخبيزات. Donc je commence par émincer 3 petits oignons. كنبدا نقرد 3 بصيلات صغار ولا وحده كبيره. Et un peu de poivron, واحد نص ديال الفلفله. انا خلطت شويه ديال الفلفله حمراء وصفراء, donc avec un demi poivron. Moi j'ai mis un peu de poivron rouge et un peu de poivron jaune. Vous mettez ce que vous voulez en fait. كديروا الفلفله اللون اللي بغيتو نتوما, c'est juste pour le visuel en fait. Ensuite, on fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. كنديرو في مقله وكنزيدو عليها شويه ديال زيت العود وكنخليهم يتشحروا مزيان. On laisse vraiment revenir jusqu'à que l'huile et les poivrons soient bien cuits. Donc, en attendant que les poivrons et les oignons cuits, on va prendre un filet de poulet. Donc là, moi, j'ai pris deux filets, j'en ai mis un et demi. Donc à peu près 300 grammes de poulet. Donc 300 grammes ديال الصدر ديال الدجاج كنقردوهم يكونوا مربعات صغيورين. Donc on les fait en petits dés, on les coupe en petits dés. Donc comme les oignons et les poivrons ont bien cuit, je rajoute mes dés de poulet. Donc ملي البصله والفلفله تشحرت مزيان كنزيد عليها الصدر ديال الدجاج وكنزيد عليها شويه ديال الملحه والبزار, شويه ديال واحد نص معلقه صغيره ديال الخرقوم ديال العرق ومعلقه صغيره ما تكونش عامره ديال التحميره. Après, une fois qu'on a rajouté le poulet, on rajoute du sel et du poivre, une demi-cuillère à café de curcuma et une petite cuillère à café pas bombée de paprika. Et on laisse revenir jusqu'à ça cuit bien en fait l'ensemble. ومن بعد كنخليهم يتشحروا مزيان حتى كيطيب الدجاج ديالنا. Donc, une fois que c'est bien revenu, on rajoute de la crème liquide, à peu près 3 cuillères à soupe de crème liquide ou 2 cuillères à soupe de crème fraîche. ملي الدجاج ديالنا طاب مزيان كنزيدو اما لا كريم فريش 2 معالق يكونوا كبار, اما ديك لا كريم جاريه كنديروا 3 معالق كبار على حسب داكشي اللي عندكم في الدار. Voilà, vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison, ou de la crème fraîche ou de la crème liquide. Et on laisse revenir pendant à peu près 5-10 minutes, le temps que il faut que la crème s'épaississe un peu وكنخليو يتشحروا واحد شويه بما ديك لا كريم ولات ما بقاش خاصها تكونش جاريه, خاصها تجمع شويه وكنطفيو على البوطه. Après on éteint le feu une fois que c'est terminé. Donc là, vous voyez, j'ai pris mes petits pains pré-cuits. Moi, je les ai pris petits, mais vous pouvez les faire, les prendre de grands. Donc انا خديت هاد الخبيزات هادو اللي كنعمر بهم بانيني. هما كيكونوا طوال وبعض المرات كيكونوا صغار. انا خديتهم صغيورين كيجيو المنظر ديالهم زوينين, وكنقطعهم من الوسط باش كنحيد هذاك الوسطاني ديالو باش نعمرهم من الوسط. Donc voilà, on creuse en fait comme un puits, on va faire comme un puits, on va couper tous les bords et c'est là où on va venir farcir avec le poulet qu'on a fait. Mais avant, on va mettre une petite tranche de fromage à hamburger. Donc كندير بعدا شويه ديال الفرماج ديال hamburger, غير واحد شويه وحده كندير بها بالربعه وكنعمرهم من بعد بهذاك المقادير اللي طيبنا بالدجاج. Donc après, une fois qu'on a mis le fromage hamburger, on met notre poulet. Après, ensuite, on va mettre un peu de mozzarella ou un peu de fromage râpé et on enfourne pendant à peu près 20 minutes à 180 degrés.
دونك ملي عمرناهم كندير عليهم شويه ديال فرماج غابي ولا موتزاريلا اللي عندكم في الدار ديرو، وكنخشيوهم في الفران مده 20 دقيقه 180 درجه، هما كيطيبوا في ساعه ما كيتعطلوش في الطياب. هاد الوصفه هادي، هاد المقادير هادي تقدروا تعمروهم باي حاجه عندكم في الدار، بالطون، بحال بيتزا لا صوص طوماط والطون، باللي زيبينار وفرماج، اي حاجه بالكفته والخضره، اي حاجه. on peut vraiment نوع هاد الوصفة هاد la recette هادي. Cette recette là on peut faire plein de choses avec. On peut mettre des épinards, du fromage, du kefta aux légumes, du thon avec la sauce tomate. Vraiment on peut faire plein de choses avec. C'est juste une petite idée en fait qui est facile à faire et ça elle vient pas de moi la recette, j'ai trouvé sur Instagram. Donc franchement j'ai trouvé l'idée pas mal. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Désolée pour ma voix qui est enrouée parce que je suis un petit peu malade. سمحوا لي الصوت ديالي شويه مروحه ضربني البرد الحمد لله. وكنتمنى هاد الوصفه عجبتكم et n'hésitez pas à partager, à vous abonner. ما تنساوش تلاكي هاد لا فيديو ديالي. وشكرا على الحضور ديالكم مرحبا بكم مره اخرى وشكرا. à très bientôt ان شاء الله.